بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا يدخل الجنة قتات. مستمع الكرام، waishilizi watukufu ikaundo mdungao idarasa ya hatu yaho usilam no hayat. Leo inu ngarendeleawe darsi ya hatu hamade namna ikao rikari onesa oharuma umfumo ikaundo wabira umpango ikaundo rawamba umfumo rakanuo rikaya oharuma ze ajali za hulime, yani afati lisan. Yonde darsi rakaniyo usiku wa humfumu wabira oharuma umpango wa hatu reonesa ukamengon mwezi afat ze ajali za hulime dumruhabanrabo nana homrukalia mwananya Islam. Leo inunga rendele yao waharuma edarsi yo hawonesa sheipande shabili shahe afati lisan. Ekaramba afat isho ipande shabaya shaho ulime, yani ndeze ajali ulime yazitsimbi yao mwanadamu Islam. Abonge rionesa ukamengol mweze ajali za ulime deka ulime wamru Islamu nga wambao nrabo au nga ukali yao. Leo ngarinjeo haruma shepande shabili hawonesa omango wadunga habu nando ukaya annamima umanisa, yani ekaramba ribiri haruma nrabo na ukalizi. Leo ngarinjeo annamima umanisa washatmu nana udea au sabbi. Yonde darasa leo ranzauri onese o haruma zi ajali za ulime. Mengoni mwe edarsi hatu ya leo ranzaru onese nondo ya ukaya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala o harume Qur'an harisome saharambi ya ukaya wala tuti' kulla halafin mahin. Nabanu wakahambiwa zenongozi nde maislam au kainu aya sisizi wa mtume. Abonge Mwenyezi Mungu hakaambia mtume uka wala tuti' wala utitwe kulla halafin mahin, haina wabungufu iko kwari ya ulaba da wala wandu wabungufu ikao okwari ya ulaba beisha mlungu wa munrabo eto laba baisha leo mwanzo ya manise wandu shaya ulaba ili ujwahum amini baada alaba. Wallahi wana tusajao amonge Qur'ani risomesa nondo ya wala tuti kulla halafin mahin, utiishilie owabungufu wadingo ulaba hamazin masha'in binamin. Hamaz wenye ukalia, masha'in binamin huenda haumanisa wandu karamba binamimin humanisa wandu. Vaya mtume sallallahu alayhi wasallam akaurisome samba ukaya la yadkhulu aljanna kanaunja mbeboni kattatun mrikawe hazai humanisa wandu. Yabo ekari njeo haruma edarsi hatu ngarjo hunda ukaya
unumpangwe kongo wa muhimu ndonondo aukaya o wanadamu maislamu walo leo ngwatsingo aishi haruma fitna la umanisa wandu haina mndu ngutso husude mwananya na utunga ilia mmanise ekaha mmono na mwananya ikaungwa ishiliana abonge inde mana mtume sallallahu alayhi wasallam yamba ukaya shiraru ibadullah wandu wapewa harumoru mwa Mwenyezi Mungu shiraru ibadallah wandu wapewa harumoru mwa Mwenyezi Mungu almashauna na walandu ikaungwa endao hemindu binnamima haumanisa wandu almufarriquna baina alahibba nanzao watsambaze wandu wailiko ngwanzana wanzao watsambaze wala ikao ngwanzana ndunge na mwanzano wahe ngwa ishiliana vahewa saya ngwa husudi habiribu halibala ya jewatini fitna ilia wamanisi jinamna kamtume sallallahu alaihi wasallam harone sar muhadisi asamaka inna namimata wal hikd fi an-nar inna namima hakika umanisa ulamruikao yeye honda nizo na ujanizo ili amanise wandu wal hikdi na mndu mwenzaro hombi finnari makazi haundu harumo mndo kwa tina plasi mbeboni wandu wao annamima wal hikdi finnar la yajtami'ani fi qalbi almuslim hikdi na umanisa zenongwezo zombili kazi japaro kanti wa harumwe roho ya mndu islamu kazi unri harumwe roho ya mndu islamu yabo kati islamu au ka haonesa kaya ubahanu yako ureje ndo harumo mndo dimana kakatina plaso harume mbebo yabo rizingamanyiha au kaya mengoni musi kitifu ngaruhundao kama islamu wenji inde ndongo waloniyo kwa tina ndongo ito utia fitina na umanisa wandu na utia nyimani ili wandu watishiliane na utsambaza unanya wa Kiislamu inde hele hema islamu wali yabasa inu leo yinu hena mnaranshiyo ngaranshiyo hena mnai kabati mndu islamu ukonsi hende hati ya fitina la utsambaza makafir hau ya tsambaze wandu ikawa utudini nzima na onasi shango tojo mhundra ya njio haruma wala wananyama islamu ya tia fitna ya watsambaze hasibabu ya mbandongo ikao yoyo faida nafsi ya ahe halafu ngena shiengonola baada hashinda fanya ndongo ila yabongu birobo hari yabo iliende ya minye zenongozila ya tsambazo wandu wala ili zenongozila siondu henamba mradi yabo iyo nde daraja la sara wasuli leo ngartsingo waenshi haunafik mnduye one mwananya hamfinyulie manyu hatsehe huonoha hadisine nae na balangu ngwanzu ya mtsaeza mbani ya rohe bala ende ya mranganyi Mwenyezi Mungu jua samihi Mungu jua samihi au kwa tubenza sha inusu ifaikao Mwenyezi Mungu ambe sasa hawa nikayo rangu ndo uzalo hao Mwenyezi Mungu arpone shari ya jailer tsiko haruma lebe alinu lewe inu ndi heli ranshu son tspia ngartsingo ho yanshi hauremana na utiniana fitina na uranganya hasibabu ya hikdi rohombi abonge izo zonti pia iyo mengoni mwe emisomo ya Kiislamu isomesa mru Islamu ukamru Islamu ikaongwa nzu yakane iman kaitu lazimu yakane hikdi horohoni bahia jambo kangu tuwa fitna la umanisa wananya maislamu enge makafiri ranzi kaitu lazimia zifanye
kadhalika bwe yazifanyao haruma maislamu hamandaye. Au kama Mtume sallallahu alayhi wasallam harisomesa haruma hadisa mbukaya idha ataka insanun ikamruha hujilia fa akhbaraka anna fulanan kad fala bika kadha wa kadha, ajahambia ka fulani haufanya nongo kadha wa kadha, fa innahu yajibu alayka 6 ashya, yabo ikamru ajahambia kaya banumru fulani hafanya nongo kadha kadha kadha, hahanza ya ufanya nongo kadha wa kadha, yabo yihu lazimu nongonda darbo mru Islam. Fa innahu yajibu alayka 6 ashya, yabo yeshahu lazimu yihu lazimu nongonda daru. Eze nongonda daru zinda zibi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya lazimu nizirengen kenizwe kamru ajana bia ukaya banungo joka fulani hahwambia ndongo kadha 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 kahanzate fitina. Eza lazimu mimi mru Islamu lona imani hindri, basi Mtume amba karmaze nongonda daru hizo. Awaluha alla tusaddiquhu, nganza utikubalizwe hambia utizikubali ukazo kweli. Endongo ya handani ngetsungo hanza utizikubali ukazo kweli, ukamru fulani hafanya bahola haja hambiao utitokubali ukazo kweli. Lianna namam au kaya manisa wanru mardudu shahada, yakakubali wa ushahidi inda ahli alislam, osonmwana zoni wa Kiislamu. Haina mru ikawe hazaho manisa wanru huendanizo na ujanizo, mru huo yakakubali wa ushahidi uharuma Uislamu. Yende ndongo ya handani. Wathani ndongo ya pili haruma zenongonda daru antanhahu an dhalika, dohumzia au kaya handani hamba ukaya utimkubalie hadali lilu haruma Qur'an. Mwenyezi Mungu amba ka injaakum fasikum binaba'in fatabayyanu, ikamru hajana makalima madziro ya ufasiki ya ukabanungo jo kamru fulani habaja hambia ndongo kadha 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 ujwa kala fitna lanzal jelmanise fatabayyanu dunga atauparsego benufweze nongozila. Inde maana amba ukaya alla tusaddiqu. Halafu kauli ya pili ngwamboka antanhahu an dhalika, ndo humzia wala uhambiyo umwambe kaizo kazirendwa. Lianna nahya anil munkar wajib, au kahozia mwananyuho na ndongombe zo wajib, au ke Qur'ani ronesa irisomesa irambia ukaya man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Mtume aonesa ya Qur'ani rambia wakar amrishane njema raharazembi abonge abo ngelazimo uharuma zenongonda daru ndongo ya pili lokanganza umamrishe njema ke Qur'ani risomesa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Haziatu sima Islam shatsongarangwa sisi kairi ya heze umma ndo amrisha na njema na uharaza nambi abonge abonga nzawo mziye kazenongo zinu kazirendo abu manama nduka duba la mafitine je ambia wandu au kaho mziya yo wajibu uwo Mtume ndo urusomeso. Endongo ya raru antabghadahu fillah, nganzawo muhele usiu hamnyezi Mungu. Fa innahu asu au kabu haasu hodoba la fitine je hambia yabo haasu jaharma masu. Walbughdhu al-aasi wajibun, humruhele yausi umrulo harma masu yo wajib. Abonge ranzaba la fitna ngujwa hambiye lanza tsambaze yabonge harma masu no mhele yausi yo wajibu. Umhele usiu mwambe kazinuka zirendwa tujibu anazanongo zifanya uzino. Yonde ndongo ya raru Mtume ya rusomesao kange lazimo
ujilazimishe neze nongonda dar endongo yane alla tadhunnu bi akhika alghaib dhanna as-saw utidhanie ola mwananyuheka okati bala utimdhanie mbi fa inna isaati adh-dhanni bil muslim haramun au kaya hodhania mwananyuhe islamu ndongoombi yo haram abonge kaba jamru hajaha hambia ukayujwa kaba nufunda abudu hafanjao hasisijao na balansi bala utitonzania ukazo kweli hudhanize mbizila ukaizo kweli tizamba au kaudhania bizo haram hudhania mwananyu wa islamu bizo haram utitokubali iyo ndongo yani wal khamis ndongo ya tano alla tajassas utitahudo undua an amrihi zina ndongo ola jahambia utitahudo ziundua ande uzijue izo kweli utizilenge na importance utikane hajanizo ba ujodozi undua kaba ntitsambwa kari fulana kaunde ya wabanu fulani hakaunikalia wabanu fulani hasisija wa heza jao ngwanzo ya nimani sena mina mdu fulani utizita fa inna allaha bahakika Mwenyezi Mungu naha ani tajassus hazia na udohundua wala tajassasu nsidondulana manza mjue iyo ndongo ya tano endongo ya randaro ma la yardi min hadha an-namma fala taf'aluhu anta ma la yardi ma la tarda afwan zenongo ikao kazina uhuridhisha min hadha an-namma ulawana naula maniso fala taf'aluhu anta utizifanye wewe zenongo ikao kazina uhuridhia ikaufanyiwazo hauhumani sana mru vaho utizifanye wa huwa an la tukhbiru ahadan bima atak emana yakao utizifanye utitwambia mru zilanongo ikao doza hujiria zila ola mru ya jahambia zo utibaho utizirenge honde hambia wasaya shana zikazebala ngamunao enamna ya hema lezi ya Kiislamu yarhadharishao enamna ya uzia mru yati tseme mwananya yani ukalia au kaya mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya min sharri nnas miongoni mwa wandu wapeu hunduniani haswatan ndo haramwe maislamu dhul wajhaini de mndu mwenza nyiso mbili namnaje bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yaati haulai biwajhi ngujo pande wunu haja hamba ukaujwa kabanu fulani hamba jao wa haulai biwajhi haishiyazila ya haulai hamba ba juharu atena hende hambie wasai au jwa kabanu funda budu hakauhukalia hamba kadha vaheola hamba ja ndongo fulani arudaru awabala hende hambia funda buduka yeujwa kaya saidi hakaukalia hamba ndongo kadha iyo nde ambao dhul wajhaini ngubalio uso hajo hafunda budu hajamwambia kasaida kauhudeya hamba jao haishilia saidi zila haishilia funda budu zila joka hamba harudaru awa hende ambia saidi ukauja ka funda budu hamba jao iyo dhul wajhaini hunaka wajhun wa hunaka wajhu ngubalio uso hende hula harudaba la uso ajahum iyo miongoni mwezi khatwari nziro ikao izonde za tongese dunia ya leo wanrualo haruma zenkodo zedaula za tambaliana fitna la njia wanadamu watu ujongo wanshoje watu makinifu harumwe ardhi ya Mwenyezi Mungu dele fitna nondanizo no janizo leo ngarsingo wona
mnansi mtite hamala rinyo maislamu wakomoro walo banu watso wenji yaba mtu tsanganya pia remasiwa yo mane tutaba siwa idzimu basi ngasibanu kabati mndu anzo aone mwananya kabati mndu anzao yaone mwananya namba ndongo ya khairi kabati mndu anzao yaone mwananya handongo ya khairi imhunre karjajo amba ikangara nzao fanye khairi za he peplo yashkomori wakati rajo jwara makangara nzao msaada rifanye madrasa risomeso wana hatu au ngaranzaru fanye msiri wa hatu au ngaranzaru fanye jumba la ufanye utamaduni wa kihatu basi abo mjone za jojiri jinamna ikao ngazijirio ngarizeshio fitna lo njia ye ulando bia jojadora mbia nongo fulani yeye ndo wala mdahu wala haonda hu Yolando wawandu wajusiza wazirengelea wazibariki yekweli fulana jodo jerongola za barindi jadora mbia karanga nzaru fanjar fansa sijao yeye hindi miongoni mwa usikitifu ikaonga uone sauzi alamambi neze swifambi no usilamu wanrabo ondoto subutu watsanganyi hemsirini waambe ngwa ambao Mwenyezi Mungu dua haongwa somao maulida haongwa uishebwa nyongo hefundi asubutambe ukaya amrina dunia balai nyumba ila ulao lati msiri ila nyumba ya urema ngoma bala zilanrabo ila ulaka unaujo parubulwa na mkenti mjemwani baka unaujo parubulwa ebanu we Mungu ebanu hundu wahai waloha Mwenyezi Mungu jauhambia ebanu we mtume hao banu saure ndi hawali wa shetani Mwenyezi Mungu jomsamihini bona nyao alalanga mrisikitisha uzi roho wakabanunga msijidao Mwenyezi Mungu kado nsano usiku hayezi milizi tano mso ujuwezo mfanyao usikitifu na ipande shabaya wakawa mkomori na mkomori nguziondongo za kheri zisifanyishihe na utia fitna na uminya na unjiato harumwe sirikali na nezama za kisilamu zulobanu waranganye omsiru tibulwa madrasa itibulwa sha marabamba ukaya alyawmu lakum wa ghadan lana na mtezendo banga mjone ziliwazahazo abonge ngaranzaru wone so sikitifuliyo o haruma islamu wanrabo wajitia ukangwenda msirini we swali watu namba imani hata watu ujua ranzi usilamu shwendrini au kahina mrujua hu emana ya usilamu kajajo subuta afanya nungu hamada hizo uchanfu wa husda na hikdi yatsingo ujifainyia au kabongo to jifainyia kutsu angalia ukaya ngawe na wana kakutsina wana ngawana na nashwa aho yakaba kutsina nashwa ngo joka uhunda wa juhu omsiri wanga ujo wafai madrasa ijo kabonge jo wafai shangoranganyo kaya zitsibulwa zitifanyiwa halafu ngo joka uhunda nongo hindi bo mwanadamu mnafiki ngo joka uhunda nongo hindi
vanu zenongo zinu eshatsungariza mbao dabu ya kaya zenongo zinu stodumu nga singuhenda babanu hata jana usiku mndu amtelefonea hariba kashuhuli akamsiri ni ntujwanda hubi wanyungu hafundi yabo kautoa mawaidha bana mtsikane haja ba msiri ula kauna ubulwa kauna ujo paro bulwa zilan rabo ula timsiri ila nyumba ya utore mangoma marhab ekawe Mungu ngarujo uona haina mndu ya towari ya libala hatoka huito hamnyezi Mungu haina mndu ikawa hasaidia bala toka usaidia ije ya hundefu mvu hamnyezi Mungu na hapo kaja kusudi ya nyumba ya utamaduni bo Sheikh Ibilisa au kawe weti fundi shawe fundi Ibilisa wemna shonu wa shetani wemndu akabaza ngo hizo abonge abo nsuhutorea shanga muhabia ukaya ekawe mtume wa shetani au kwa wahi wa uparisa wakauja uhambia ukaya omsiriko na ubulwa ze madrasa ka na ubulwa wo wahi wa shetani shawati wa Mungu au ka haina mndu akausaidia bala atoka usaidia hamnyezi Mungu haina riali yaitoa bala hakaitoa hamnyezi Mungu hakusudia wa msihiri nane madrasa ekale wabaho ngotio propaganda na utia fitna lahanza uminge o wanadamu wahudunge ili watisaidie zanongozini wallahi kuna ula wa duniani rawo jalibwa ngamuhulabio he Qur'an kuna ula wa duniani rawo jafa mbungufu ngojoka mbungufu duniani bana nge ujawro he duniani ujondo angari ya adhabu ya Mwenyezi Mungu maudun sa kiyama insha Allah au kango tora yo Mungu sisi kartsuria hufa wala kartsuria mwanadamu warimriao Mwenyezi Mungu abonge wajoka ukoza na wakoze wajoka ujibiwa na wajibiwa shainu de haq hamrusubutenda hine msirini atoe waadhi ya nrabo ya ushetani ya minye zemfaida za hema Islamu ya minye ya dini ya Mwenyezi Mungu ya tore ya Mwenyezi Mungu yabo karnahum ni kanafas abonge isudufundo idarasainu ilinjwa uhunra shwabaha ni okazio ya urongoza owandu wangu jana usiku 2000 nina telefoni waba ninambiwaza nongo hizo vanusi huishia zinji shasi tsodaza sharangule ongo atore yao ya Mungu atore yao Mungu shakwa tutore ya wanadamu au kahaina mwanadamu ya tuamba ndubala ngutoitoa ha Mwenyezi Mungu na hanza honda na ajiro ha Mwenyezi Mungu yabore kaubulwa reka kaujabulwa shayera nza trienia ukahatoa ha Mwenyezi Mungu ya Mungu jo honda na neze ajiri zayo so Mwenyezi Mungu sho wajo uhonda na hasara nduwana hanyu nuwajuhuwa hanyu nuwajao au keka utafiti na nyumba irengwane serikali yende ifanywa nyumba ya utamaduni watu wa zamani zao ha Mwenyezi Mungu kwa na utaliwa hata ngwajo honda neze ajiri ngwajo uliwa heni ya watia Sheikh hasara ya hoa na haho nuwajuhuwa haho nizilembwe za haho au kawaongo wazalo banu na uko naka hunda babanu kwa nauka na bahanu hao kwa nauka na msiri wa hao wala kwa nauka na madrasa ya hao au jau minyi boshetwani abonge zenongozinu zitokazana ngasinguhendelea Mwenyezi Mungu ngujorijibilia insha Allah abonge awendelee darsi hatu waishilizwa tukufu
ngamjon samia ukaze nongozinu zandi saranzi hale shati kautaheshwa baha uharmwe darasa inu nizionese uandukando wadungawe darasa inu ya ukayabanusha ipande shabaya ikaushene ya uharma wa ulemengu wa Kiislamu khaswatan uharma zentizatu lezerohombi nele fitna shinde shatsonga rtsuhendele usoni haina wanru wa haja watsingohenda zao waribiri wenzao ze kabila pia renshona sinao haina wandu ngona msiri wa hao haina wandu ngona ngba utamaduni hao haina wandu ngona wa makinifu hao bade sisi wa Komori na abotsu ukakarjajo shindarfanye bahate yafanywa ya hisa yatubaki honjia shakwa kwa tusaza ili tibulo hasbunallah Mwenyezi Mungu arpone shar njaparo na kabila mbi hamani kabila hii abange waishilizi watukufu hauendelee darsi hatu Mtume alayhi salatu wassalam ngwambo ukaya man kana dha lisanaini imru ikao yena ndime mbili fi dunya hun duniani fa inna allaha yaj'al lahu yawma alqiyamati lisanaini fi an-nar minan nar afwan haina mru ikao yeye harende hakadhil wajhain ihazaha hwenda nizo no janizo ngena ndime mbili ulimewe uzima ngwenda wamba jao hula hatale fitina harudaba lahu la jamba hunu basi ngwamba ukaya maudu nswa kiyama uharumo mro ngujokana ndime mbili dinamna ikao haruma hadisi ya beshirana ibn Abbas radiyallahu anhuma قال هموكا مر النبي صلى الله عليه وسلم habiri mtume sallallahu alaihi wasallam biqabraini makaburi maili jadidaini ya wandu wadzihwesa iyo wandu wahafa wadzihwesa iyo mtume habiri hosonmwe makaburi yao maili faqala hamba ukaya innahuma la yu'adhiban anga mngonao wandu wadzihwarmwe makaburi yano waili ngo haruma adhabu kaburini ngo adhibi wao Mwenyezi Mungu adhibu kaburini wama yu'adhiban fi kabirin na wako atwadhibu ilo hamadhambi mahu si madhambi majiro tsala shatunga waadhibu lo si madhambi majiro tsala shawana ndongo wangu fa amma ahaduhuma mtumao nesauka emzima harmo waili fakana la yastanzihu min albaul ekango ndo shauso yende yanyawe kajaka usubiria tale kojo la hisa ngea tsamba ya juha shekande shauso hanyawa hisa eto bezara ka heza sheko ya heze siri henzahe halafu le kojo la lido tono na haruma elabaki lido tono na haruma ziungo halafu ngali njeo hata liwasulo haruma ngali birao haruma nyama linjia haruma shiba ya alama hele kojola ngali njeo hata lindel kanso haruma shiba basi Mwenyezi Mungu bihongoha zisonga manhula zijazu dom tsonza bala bahanu waka wayale kojo hata la wasulo haruma shiba abonge abo ngo haruma adhabu hiyo dembako jo hiyo kajaka usubiria ya kansi hata le kojo la hisa ndondo ya jwa kaba na basa le kojo li hisa nge ya tsamba shata ya jo nyawa hisa mtojuha lilotonona imana kuwa na zoni wa fikri waonesa ukaya nganzawe kamru hendo mshanani ngondo shosha uso mria fanya hendo shambali istibra mria subiria mbabi ya bakata ya jo kaba na basa enuka ekati juha kaba na utonona mba kojo hata au kaimba kojo ila ekai wasulo zungoni ngenjia wate wasulo banu walwe shiba ende kanti yawe fanya alama basi yabo ma ekamndo atulo kaburini mndungu beshe wanyo hanku ijaidu adhibu mndo kaburini hila ubahanu bala iyo ni ndongo ya handani ya adhibilwao ya mzima kajaka udo shinda ya subiria nile kojo
atalahisa ngejuha. Wa amma al-akhar amme wabili fakana yamshi bin namima kajakana barongo yakaumwende sabu yabande juma atitsoma ni sawandu kajakana barongo tsofanya fitna la umanisa yonde hazi atokaniyo wonde wabili harume makaburi yalo maili mtume afanya baadi ya mtume abe hadisi ino haruda fanya heshe irumbisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume mwenza irumbi thumma akhadha jarida rutbatun mtume asibale hende harenge jarida yani ngarjwamba ukaya unumrimwitsi haungarjwamba ukaya dalila indini la mnazilila sihola mnazi yani ilo pebe la mnazi au pebe la mtede eshingazija au kema na jarida ilo pebe da ulawani ulawa wa mnazi ula hau wa mtede wani ula ulo mwitsi basi mtume harenge ila fashaqaha nisfaini hapasua hafanya mbaimbili hele pebe biti lila wa gharaza fi kulli qabrin hajaha simbishia hawalia haina kaburin simabala harenge le pebe lamrimwiti lila hajaha liwala wakaburi jua haina nzima bala harme makaburi yale maili faqalu maswaba wa Moses ya Rasul Allah lima sana'ta hadha esha tunga wakaufanya namna hino urenge wa mrimwiti unu uje uwalie usimizize wakaburi juu uwale he namna hino faqala vahem tumawambia uka la'allahu an yukhaffifa anhuma umkiniha ukamnyezi Mungu wabunguziza mbabi zi adhabu zaha waho kaburini ma lam yaibisa raili lila pebe ngilo bits kaljahuma raili le pebe ngilo bitsi rakal jahuma ngwa johonda na ukhafifishiwa ya adhabu ya kabri Vando vanu wakaujawukaya eka mwanadamu islamu hafu basi yonje mahomru renga mri ukawujwa kanga ujo meya uja usimizizebo kaburi juu uwale iliwa mri ula uja uheye au kaya haina wani wa homri ula haina wani mwitsi wa homri ula waremwana upepo nga utingo utaishia maghfira nga utingo utaishia samaha mrulo harume kaburila yongar jongu hata wanuambo makafiri wanurambao kwa makafiri uharumeshi wa shahao ihadisi nungiyo ilande mana mngonao ekawa fumru kafiri wa usanata wa hulema flera ala loma itiala wajawa kazo jumwe kaburi ya hemruola balangu wadungawe zilo harumeshi wa shahao ya ukaya haina fulera lobiti la kazo wa jumwa kaburi lo utonge semruola habunguzizo mbabi za adhabu shasi sima islamu karjamba mria kaze fulera bo juu ramba kamria simizize mria wale ikaunga ujo umeya nga ujo uto wa mani emaniala haina wakati ya remoni upepo nga ataishiao msamaha haina wani nga utungutsa isha samaha mru ikaundo lo harume kabri inde faida mtume akaurumi ya haruma makaburi ya noma ili Mwenyezi Mungu wakhafifishe babi za adhabu ikaundo alonizo ho kabri au kama mtume sallallahu alaihi wasallam ambao laisa minni yekatsime ngoni umma wangu yetsime ngoni mwami mtumwa zakaime ngoni wa umma wangu dhu hasadin mndu mwenzaro hombi wa udo husudi de mndu mwenzaro hombi uhusudi wala namimatin wala mndu kayo hazahu manisa wanru
wala kahana wala mre mabao de mrudore mabao fanywa elimu dunia mra masahiri wala ana min kati harumu umma wangu wala mimi tide mtume wa haya yena mwishie nyuandu mwajuha mtsona ndongo itsore mafitna omsiru tsibulwa madrasa itsibulwa nazitoka zifungoni ata wenye serikali waje warenge. Izo ndizo waombe yao, hari wao wangazija, hari wao maislam bahatangwa wana sheikh mafundi wao watendeaze nongo hizo ebanesha tsongariza mbao karutsuka liya ngarutsungwambe haki au kwa usilamu amba kaya mriatirie haina la wamejohuja takhafuna lawma talaim haina mrislamu wako ilulona imani kadoria kwambe haki wano wandu wakaudofa shahidi hale wawandu wakaudwambe haki halafu ikautabisha owafaume wakaya ikautabisha owenji wawala wakaudwambe haki wejawe puli wa wandu wa wapwezi tono wa uwa abonge na mpwe wandu wa juariuwe shangaru jo uzamba ripwele baya ilo son mwezi twazatu babani mri hondo zen komiyo mrensi wa unafiki wa usilamu wanrabo mtume ndi hatizo hazamba mtume sallallahu alaihi wasallam hazamba hamba laisa minni kati mengon mo umma wa hangu dhu hasadin mru mwenzaro hombi wa ufanya husda wala namima wala mrikawa hazauti ya fitna la umanisa wangu wala kahana wala mra masahir wala ana minu wala mitinde mtume wa haya yatijiwaze ukayeme ngono mwa umma wangu bamiti mtume wa haya zenongo hizo zonsi pia mtume hakaurisomesa iliri juwe ya ukaya kabati ipande shabaya ihuhun duniani hamade mru islamu jidayokaya islamu utsina iman ya zingara ze afati lisan nande ze ajali ziparahanao harumo ulime kwa banrabo na ukalia na umanisa au kama nungabo ikawo wongo amanisa wanru iliwa hunde faida na wala wanru ikawo wendawe manisa wanru hosonma wanru aiz wanru wafaume wendawe kazazen rabu wamba jao iliwa honrane na faida zao maksus hosonma la faume Qur'ani risomesa irambia ka walladhina yu'dhuna afwan walladhina wala wandu ikawa yu'dhuna almu'minina walmu'minat ikaw kwa tsina ndongo itso taabisha maislamu wanaume nane maislamu wandu washe hawaudhi bighairi maktasabu hawakazan rabo ya ndongo ika kwa jazifanya yabu wandu wao fakad ihtamalu buhtanan adhima warwawa udziro wa madhambi ngo harma udziro basi ngabo hadisi yaonesi wani baadhi salafi salih bea yabira nadwa nazo ni watu yani wambaka la yakunu namam yoka imkiniha mwanadamu yake mruika we hazahe ndi yoma ni sawanru mwendanizo na ujanizo illa waladu zina itono kaula mna haram salafi salih waonesa ya ukaya la yakunu namam yoka imkiniha
au yukaiparhana mndu ikawa hazai utafitina mwendanizo na ujanizo illa waladu zina haitsondo ukaya ola mna haram ola mwana wa zina. iyo yonsi pia ngetsongwanza iwonese ze khatwar ziparhanao oharuma fitna. basi haunganyaba maka wa min akbah anwa'i namima mengon mupeu waheze kalite zao manisa wa afhashuha ma kana minha ila salatin walullat dele fitna libaliwao lendale nikiwa oandwa serikali no andwa hu mapresident kabati fitna la peo hamanda hilo na yezonde zijireo leo andu ngwendao hatawa waswili harume mapresident watawali yensi inu wenda wetra fitna weminya ze proje za hawa na nyao mjem hunda nungo hindi faida mjoka wihunda hindi wakosi kurjoka udumiziwa uharume yensi ya wandu ratuka udumiziwa sonti pia enye msidiwa zeza jiri Zanzibar zi akili zanyu zonchashi msidiwa zeza jiri Unguja wazewa hatuweza wahunda iho msidiwa zeza jiri Bushini kabati wandu wakawa kansinro oharumazi aruli izo zombili hamam Komori kwa jaka ufikiru kangu wa jotolo iho eza jirindri watolo owenjua pulezitswa bahina mkazane na mkazane le fitna na mkazane waishilizwa tukufu yabo mpaka na banu rionesa ya ajali ya hou lime uharuma wa upande wa homa ni sawandu shangabu afati lisani shatmi ngabo lezaha nande lebaya la hou lime nando udeya homrude ya mru afati lisan shatmu almuslim wa sabba do udeya mru islam fil wajh hosoni mwahe au kaya mtume sallallahu alaihi wasallam ambukaya sibabu almu'minu fusuq wa qitaluhu kufrun humrude ya mru islamu yoma asu yoma dhambi wa qitaluhu nourahitswa mru mru islamu kufrun wa ukafir yo kufrisha au kaya udeya inu sifa ya kishetwan haina mrudeyo mru islamu hamadaye yabo harende ha shetwan au kayo sifa ya kishetwan jenamna ikao irende haukaya yoke mkiniha mruyade mwana nya islamu itolo kabala ngombunguo ngommonokaya nge mtsinimwe emaharo yaho ngommonokaya yeti mwana damoson mwa inde mana umde yao mtume sallallahu alaihi wasallam ambukaya man akhbaraka bishatmin an akhin imruikawa hajaha hambia ukaya banu fulana ka uhudeya fahuwa shatimun yabo wonde yahudeya la man shatamaka shatsindola ya bazenongo ndi aziro ya jahambia kaye ujwa kafu sikana mina fulana ka uhudeya basi wala jahambia uwola ndi yahudeya shatsindola ya ka uhudeya watuka habo na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala haronesa harma surat al-an'am baada a'udhu billahi minash shaitani rajim Mwenyezi Mungu amaka wala tasubbu alladhina namtahadhar namrengeza hadhari za hanyunyi maislam la tasubbu alladhina msideye wala wanruikao yad'una min dunillah ngwaombao Mungu itso Mwenyezi Mungu yani ngwasijidi yao maswanamwe au ngwasijidi yao
mro aongo asijdo anduka kwa tima islam. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah, msideye wala wanduikao kwa tujua Mungu ngwafanyawa ibada itondo usilamu. Fayasubbu Allahu udwan, vao wajojawa wade ya Mwenyezi Mungu ha udziro bighairi ilm, hawadwi watina kangwa jua au kahaina mruikangu abudu swanamwe haongo abudubwe aongo abudu mro aongo abudu shakatu abudu Mungu wakatujua Mungu abonge haino wakatujua tendeho mdeya we mrislam ngujua hudziza nekaha hudziza yabo wende wade ya Mungu yabonde wewe nde wade ya Mungu shatindaye de maana baukaya Mwenyezi Mungu haonesa ukaya ya ayuhalladhina amanu enyi wandu kam amini Mwenyezi Mungu la yaskharu qaumin min qaum, mrati dharau mwananya wala mrati bunguwe mwananya asa an yakunu khairan minhum, umkini hawala ikondo wabungu wao wadharau ukairihana hananyi umkiniha kawokairihananyi na wewe ngo mdharau ngo mbunguo ngo mdeyo shamkini haukaya yekairiha nawe asa an yakunu khairan minhu wala nisaa'un min nisa', wala mru mshatsi de mwana mshaha mandaye hau hambungua hau hamdharau asa an yakunna khairan minhum, umkini hakawala mwanamshe wakahumkalia bwa mrumshe yekairiha nawe abonge zinu zonsi pia mengoni mwezi afat zaho ulime domruzia umanisa wandu baada rikao harumaze nrabo rijao haruma wa ukalizi lewenur ka usome namna ya umanisa wandu utafitna na umanisa nana udeya mruka dodeya au kaya ekale wo hende udeya mbaba wa fulani vahe fulani hahudziza yabo wewende wadea mbaba haho au kekwa humdezi mbaba hahe vahe msojo hudziza hudezi mbaba haho yabo wewende wadea mbaba haho abonge wa usilamu zia zenongo zinu ya ukaya mrislamu yekafanya zenongo zinu nekafanya zenongo zinu yabonge kharij al-islam nge andeor ngobonze ho islam kati harmo islam hata kati harmo islam. Idhan waishilizwa tuku fikaundu mdungawe darasa ya hatu wakati usawu hisa Mwenyezi Mungu joropene shahari shahele shaipande shabaya shaulime Mwenyezi Mungu yarhafadhi nezi ajali za ulime Mwenyezi Mungu yarjailie yarnika umakinifu wa roho na akli ridwashindare ziyaze ndimeza hatu mrati tuhamba za jabo ulime juu ba haina za jabo ulime juu kamru hazifanya mnungu minyo za amali za amalinga singo minyi hapia. Mwenyezi Mungu jailia rnike taufik rikemengon muwaruma Mwenyezi Mungu wasulhiv rikemengon muwaruma wa Mwenyezi Mungu ambao wama islamu walona iman rikemengoni muwaruma Mwenyezi Mungu ikao baada ngasina imani yarnike na tabia njema tena bezo ndeza trendi ndeza tabia njema. Mwenyezi Mungu ya jailia haina mrikaunge na tabia mbi Mwenyezi Mungu ya mhawe ya kane tabia njema haina mrulu na roho mbi Mwenyezi Mungu atowe roho mbi ya mtu ya roho njema haina mrikaunge na fitna Mwenyezi Mungu ya litowe le fitna hilo Mwenyezi Mungu ya mrende mru islamu wako eli au kaya mtume hamba ukarisirensu do ombele anaze dua haina mru adombe mwananya dua abongi abonga roombe au dua nana sibatu ngari jombe au dua Mwenyezi Mungu ya roto haruma le fitna lilio lino Mwenyezi Mungu ya rende wandu wazima rikio haruma aya Mwenyezi Mungu amaka wa'tasumu bihablillahi jami'a nyonsi pia na mke wandu wazima abongi abo mpakana ban hata maudu tena insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamjori samihi
ekari rongo mbabi haudziro au kaya karjajo hanza sha zinde zenongo ikongari zianshiwo ngari zonao la si wasi sha kartuzi ishia shanda si hawasi riloba dzima enamna zenongo zinu zjiriwo zirtaabishao lazima rizambe au kaya haina mdzimange dhamana wa hewa saya yabore wona ndongo itsondi izo lazima rizambe baishinga zjo ukajala hatu kabat shuhul ekari ulwawa hamnyezi Mungu yabo yo faida nkura ihondo son Mwenyezi Mungu au kangar jo balejara hayondo hamnyezi Mungu nderaone se ukaya banutsika wana hedini hao bo Mwenyezi Mungu mpaka na banu tamaudu sana insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.